सिटी के लिए जो नए प्रोजेक्ट्स हैं तकरीबन 1 बिलियन रुपीस जो हैं वो अभी हैं और 1 बिलियन रुपीस जो हैं वो बाद में आएंगे और इंशाल्लाह इससे जो जेएलएम के हमारे सारे मसाइल हैं सफाई के हमारी सीवरेज के पीने के पानी के ये उसके ऊपर खर्च होने हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद ये जो जेएलएम सिटी का एक पूरा नक्शा ही बदल जाएगा और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इससे पहले भी तहरीके इंसाफ ने ज़िला जेएलएम में बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स दिए हैं और उसी की कंटिन्यूटी है जिसके लिए आज जो है ये वज़ीर बल्दियात महमूद रशीद साहब यहाँ पे आए हैं। दूसरा आपको मालूम है कि आज एक सबसे पहले तो मैं इसके ऊपर बड़ा अपनी परेशानी का इजहार करना चाहता हूँ जो इस वक्त एक तमाशा चल रहा है नैब की अदालतों में। आज जिस तरह से इसहाक डार के समन जो वारंट्स हैं मुअत्तल हुए और अब जिस तरह से एवनफील्ड में केस चल रहा है, जिस तरीके से बाकी 50 से इस वक्त तकरीबन 150 से ज़्यादा रेफरेंसेस जो हैं वो या वापस हो गए हैं या वापस किए जा रहे हैं। यही वो NRO 2 था जिसके ऊपर इमरान खान शुरू से अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। बदकिस्मती यह है कि यूं लगता है कि इमरान खान के अलावा पाकिस्तान का ये पैसा किसी का मसला ही नहीं है। ये देखिए, ये हम तहरीके इंसाफ का ये कोई जाती पैसा नहीं है, ये इमरान खान का या मियां महमूद रशीद साहब का या फवाद चौधरी या हम लोगों का कोई जाती पैसा नहीं है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है। जिस तरीके से ये पैसा इसहाक डार, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, ये तमाम लोग जिस तरीके से इन रेफरेंसेस से रिहा हो रहे हैं और कैसे रिहा हो रहे हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। अपने हमारा जो मुल्क है उसमें एडवर्सोरियल सिस्टम है अदालतों में। एक वकील मुलजम के खिलाफ केस पेश करता है, दूसरा उसको डिफेंड करता है। ये सिस्टम ही पाकिस्तान में ख़त्म हो गया इस हुकूमत के आने के बाद। अब जो अगर मेरे खिलाफ केस है और मुखालिफ वकील भी मैंने ही अपॉइंट करना है तो मुझे बताएं केस ने क्या खाक चलना है। लिहाजा अदालतें, मैं ये समझता हूँ जिस तरह से ये तमाशा देख रही हैं, ये मैं दोबारा कहना चाहता हूँ ये कोई हमारा कोई जाती पैसा नहीं है, ना ही हमारा कोई जाती कंसर्न है, ये पाकिस्तान का पैसा है। इसके ऊपर जितनी फिक्र इमरान खान को होनी चाहिए उतनी ही फिक्र हमारे जज साहिबान को भी होनी चाहिए, उतनी ही फिक्र हमारे बाकी इदारों को भी होनी चाहिए कि ये जो पाकिस्तान का पैसा जिस तरीके से लूट के बाहर गए और अब जिस तरीके से ये नैब को NRO 2 दे दिया गया है और नैब की अमेंडमेंट्स आई हैं और फिर जिस तरह से प्रोसिक्यूशन बदला जा रहा है, मुझे बड़ा अफसोस है। इसके ऊपर अभी तक जो रद्द अमल आना चाहिए, अदालती रद्द अमल आना चाहिए या जो इस वक्त सोसाइटी का रद्द अमल आना चाहिए, उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। और इसहाक डार का जो आज का फैसला है, और फिर ये कहा जा रहा है एक आदमी जो मफरूर रहा, पैसे यहाँ से लेके पाकिस्तान से UK शिफ्ट कर दिए, जिसके बेटों ने दुबई में अरबों रुपए की जायदाद बना ली, वो वापस आ रहा है और पाकिस्तान का वज़ीर खजाना होगा। मुझे आप बताइए, ये जो मजाक है पाकिस्तान के साथ, ये हम कितना अरसा और चलाते रहेंगे? हमें 75 साल हो गए इसी मजाक से गुजरते हुए, और ये फिर एक मजाक जो है वो चल रहा है। मैं ये समझता हूँ जिस तरह इमरान खान ने कहा है, हमारे जो ताकतवर लोग हैं, जो ताकतवर इदारे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी जो है वो महसूस करें और ये पाकिस्तान के पैसे हैं, इनको इस तरह से जो ये लोग जिनको इस वक्त हम क्लीन चिट्टें दी जा रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है, पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए तबाहकुन है। और इन लोगों को करार वाकई सजा अगर नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में मायूसी फैलेगी और आम आदमी जो है वो इस निज़ाम से मजीद मतनफ़र होगा। हमने बहरहाल इसके ऊपर इमरान खान ने, तहरीके इंसाफ ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, हमने भरपूर आवाज़ उठाई है। हफ्ते को कल इंशाअल्लाह रहीम यार खान में इमरान खान का जो खिताब है वो पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में, बड़े छोटे शहरों में स्क्रीन के ऊपर भी दिखाया जाएगा। हकीकी आज़ादी का जो अमल हमने शुरू किया है उसको एक नई हम जहद दे रहे हैं, उसको एक नए जो समझिए कि नए गियर में डाल रहे हैं। और ये जो गियर है अब ये इस्लामाबाद ही रुकेगा। हमने जो 25 मई को जिस तरीके से 4000 छापे मारे गए और जिस तरीके से लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं। अब इंशाअल्लाह ताला हम जो स्ट्रेटजी लेके आ रहे हैं वो राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को हैरान कर देगी। उनको पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे इनको, जिस तरह कल खान साहब ने कहा, इनको छुपने की जगह भी नहीं मिलेगी इस्लामाबाद में। और आप देखिएगा ये प्रेशर जो हम बना रहे हैं, अगले इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है 4 हफ्तों में हम इस हुकूमत से जान जो है वो छुड़वा लेंगे। ये जो तजावीज़ आ रही हैं कि ये इलेक्शन डिले कर दें और कुछ इंटरिम गवर्नमेंट बना लें, कुछ कर लें, ये तमाम हम कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर
قطعی طور پہ نہیں جا سکتے. پاکستان نے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا ہے, ہم نے ہر حالت میں نئے انتخابات کرانے ہیں. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بالکل گھٹنوں پہ آ گئی ہے 4 مہینوں میں 5 مہینوں میں. یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے, آئی ایم ایف کے بعد ڈالر جو ہے وہ تقریباً 20 روپیہ اس کی قیمت بڑھ چکی ہے. ہماری جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے پاس بجلی کے بل دینے کا پیسے نہیں ہے. ان تمام حالات کا واحد حل پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی انتخابات سے آنی ہے. عمران خان اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم سب انشاءاللہ تعالی عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. محمود رشید صاحب. بس جس طرح فواز صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ یہ حکومت اب چند ہفتوں کی مہمان ہے, اور اس میں اس دفعہ جو ہم موومنٹ چلانے جا رہے ہیں اس کی بھرپور طریقے سے یونین کونسل سے لے کے گلی محلے سے لے کے اوپر تک تیاری ہو رہی ہے. اس ملک کے اندر پی ٹی آئی کے لاکھوں ورکرز جو ہیں وہ پورے طریقے سے سروں پر کفن باندھ کر انشاءاللہ تیاری کر رہے ہیں, اور ہم اس وقت تک اب اسلام آباد سے نہیں لوٹیں گے جب تک یہ امپورٹڈ حکمران جو ہے ان سے ہماری جان نہیں چھوٹ جاتی. میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر کا بل منظور کیجیے ہے, اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہے؟ یار میں نے اس کو پورا بھی پڑھا نہیں, دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ مسئلہ ہے کیا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں کا یہ رویہ رہا ہے کہ وہ جو پچھلی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو آنے والی گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے سارے پروجیکٹ کو فریز کر دیتی ہے. تو سر یہ آپ نے بھی کیا ایسے, نون نے بھی کیا ہے, پھر پی پی کی اگر گورنمنٹ ہم نے کون سا پروجیکٹ روکا سر؟ یہ ڈاکٹر یاسمین راشد جو ابھی ڈاکٹرز کے اپوائنٹمنٹ ہوئی ہیں انہوں نے نون لیگ والی کینسل کر کے تو وہ دوبارہ کرنا چاہ رہی یہ پروجیکٹ ہے. نہیں سر میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ بتانا مجھے کون سا روکا. سیاسی جماعتیں سر ایسا کرتی ہیں. نہیں یہ تو آپ نے ہمیں ڈال دیا, مجھے بتائیں کون سا پروجیکٹ روکا. کون سا آپ نے سر, میں یہ مثال دے رہا ہوں کہ یہ جو ڈاکٹر اپنے ورڈز بدل لینا, آپ کہیں آپ نے نہیں روکا تاکہ آپ کریکٹ ہو جائیں. اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ آپ جا رہے ہیں لانگ مارچ کی طرف, پروٹیسٹ کی طرف, تو رانا ثناء اللہ صاحب کی کافی حد تک جو بات ہے اس کا جواب آپ نے دے دیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئی بلٹ جو گولیاں ہیں وہ منگوائی ہیں, اس کے بعد ڈرون سے جو ہے وہ شیلنگ کی جائے گی. اس بارے اس کو کیسے کس طریقے سے ہینڈل کریں گے, کس طریقے سے؟ رانا صاحب کو صدر بش بننے کا شوق ہے کہ آر یو ود اس اور اگینسٹ اس ٹائپ ان کا ماحول ہے. یہ اس طرح نہیں ہوتا. ملک جو ہے کوئی بھی جو جمہوری ملک ہوتا ہے اس کا وزیر داخلہ ایسی گفتگو نہیں کرتا. یہ فاشسٹ رجیمز اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں, اور یہ رانا صاحب نے ایک سے زیادہ بار یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ایک فسطائی حکومت کے وزیر داخلہ ہیں. اور ان کا جو معاملہ ہے وہ یہ, ان کا یہ کہنا کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو فخر کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈرونز منگا لی ہیں جو اپنے ہی ہمارے لوگوں پہ آنسو گیس پھینکیں گے, ہم نے ربڑ کی گولیاں منگوا لی ہیں. یہ کیا حکومت ہے؟ اس طرح کی حکومتیں جو ہیں وہ مقبوضہ ملکوں میں ہوتی ہیں. اس طرح کی باتیں آپ ان کرتے ہیں جہاں مقبوضہ ملک ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے عوام کو رائٹ آف پروٹیسٹ ہے. ہمارے دور میں 3 بڑے دھرنے ہوئے تھے, ہم نے تو سب کو کھانا بھی, فضل الرحمان صاحب کے لوگوں کو کھانا پہنچانا آسان کام تو نہیں تھا نا. وہاں تو جہاں 1 دیگ ہوتی ہے وہ 3 دیگیں کھاتے ہیں, ہم نے پھر بھی ان کو دیا. تھینک یو.